Berarti kelihatan semuanya teman-temannya. Oke? Alright. Jason tuh rambutnya kenapa itu? Alright. Good morning everyone. Good morning everyone. Morning, Miss. Yes, how are you? How are you? I'm fine, thank you. Yeah. I'm fine. Okay, good. I am fine, okay? Thank you for not asking. Biasakan untuk bertanya balik. Tolong kameranya on terus ya. Please open the camera ya. Veronica Sheila, Krisya, Gali, Grandy, Elizabeth, kamera on, okay? So I can see you and I am sure that you are all okay and healthy. All right? Please focus. We are not going to spend so much time for this meeting. Kita tidak akan lama-lama di meeting ini ya. Because there are things you have to do related to English lesson. Now, before we move on, I'm going to check your understanding on the last material, okay? Please tell me what things you have to or you must do in your daily activities. Your daily activities starting from early in the morning. What must you do in the morning? One by one, ya. Think of one activity you must do in the morning. Think of one activity you must do in the morning. Tell me in a good sentence. Satu-satu ya. Gunakan kalimat yang baik. One by one, starting from Jason. Jason. Ya, Bu. Beri saya satu kalimat dalam bahasa Inggris tentunya yang memberitahu saya satu kegiatan yang harus kamu lakukan di pagi hari. You must do in the morning. Contohnya bagaimana, Miss? Oke, let's skip. Oke, kita nanti coba dulu teman yang lain ya. Siapa yang sudah punya satu kalimat? Ruth Windy? Ya, Bu. Ya, kalimatmu apa? I must to take a shower in the morning. Ya, I must take a shower gitu ya. Sekali lagi, I must take a shower early in the morning gitu ya. Harus mandi pagi. Good. Thank you Ruth Windy. Next, Veronica Sheila. Sebentar, Miss. Ya. Oke. Veronica. Nyusun kalimatnya. Kita coba cari teman dulu yang lain ya. Grandy. I have breakfast in the morning. I have breakfast in the morning. Oke. Nah, kalau kita mau pakai yang must, coba dirubah jadi kalimatnya jadi kalau sarapan tuh harus wajib gitu. Berarti
Tadi loh, I have breakfast in the morning itu kan saya sarapan pagi hari. Nanti kalau dirubah jadi saya harus sarapan pagi hari karena sarapan itu the most important meal of the day gitu ya. Jadi tadi kan kalimat temanmu tadi I must take a shower in the morning. Kalau mandi pagi, kalau sarapan pagi I must apa? Have sarapan, Grandi? Breakfast. Jadi kalimatmu coba diikuti saya. I must have breakfast in the morning. Good. Jadi after taking a shower, you have breakfast. Jadi ada 2 kalimat sudah ya. I must take a shower in the morning. Semua harus mandi biar seger ya. Kemudian, thank you Grandi ya. Setelah take a shower apa? I must have breakfast in the morning. Oke. Masih in the morning. Satu lagi. Agustinus Rio. I study in the morning. Oke. Tapi ada yang lupa satu kata apa? Itu wajib berarti. Tadi kan I must take a shower in the morning. I must have breakfast. I must study in the morning. Good, ya. I must study in the morning. Thank you ya, Agustinus Rio. Ada satu yang ini terinspirasi dari gambarnya Agustinus Rio. Siapa yang bisa buat satu kalimat menggunakan must dalam bahasa Inggris? Sesuatu yang harus, ya siapa ini? Jason. Ya silakan Jason. Tetap gambarnya saya panteng di Rio. Semua bisa lihat Rio ya? Bisa ya? Oke ya. I must have to tidy up my bedroom. Oke, good. Betul sekali. Terinspirasi dari gambar dari siapa namanya? Agustinus Rio nih. Itu Agustinus Rio, itu kamarnya kelihatan loh. Itu kamarnya Rio ya? Yes, Miss. Yes, nah Rio tuh kelihatan rapi ya, tuh rambutnya udah disisir, very tidy, very clean. Tapi Rio ada yang belum dilakukan pagi ini, apa? Rio lihat ke belakang, sebelah pintu di belakang Rio. Apa Rio? Itu your bedroom, iya? Yes, Miss. Nah, Rio tiap pagi harus apa? Sebaiknya merapikan ya, merapikan kamar tempat tidurmu itu loh. Ya kan? Yes? What about this morning? You forgot. Kamu lupa ya? Itu kan kamarnya Rio itu kan nyaman sekali sebetulnya ya. Dia tuh lihat ada wallpapernya, ada. Tapi Rio bangun pagi udah langsung terburu-buru mau Google Meet, jadi nggak sempat merapikan tempat tidur. Rio sudah sarapan? Have you got your breakfast? Yes, Miss. Yes terus. Rio, jadi terinspirasi dari tampilan dari Rio ini, kamar tempat tidurnya Rio kan belum dirapikan. Padahal setiap pagi kalau bangun tidur kita apa? Ayo kita sama-sama membuat kalimatnya. Dari kalimatnya Jason tadi loh, bagus banget itu kalimatnya Jason. Apa? We must, betul. Tidy. Nggak usah pakai have ya. We must tidy up my bedroom. Up our bedroom. Jadi kalau kita pakai we berarti our. Tapi kalau I berarti I must tidy up my bedroom gitu ya. Oke. Good for you Jason. Ini bagus contoh kalimatnya dari Jason. Terinspirasi langsung dari kamarnya Rio.
Rio pagi-pagi bangun langsung mandi. Berarti kalimat yang benar, urut-urutannya tadi sebelum kalimatnya Ruth Windy ada kalimatnya Jason dulu, yaitu apa? I must, jadi after get up in the morning, I must tidy up my bedroom. Kemudian kalimatnya Ruth Windy, I must take a shower. Kemudian kalimatnya siapa tadi? Yang breakfast tadi loh. Brandy tadi. Grandy, betul, Grandy. I must have breakfast. Setelah sarapan, kalimatnya Agustinus Rio, I must study online misalkan gitu ya. Nah, sebetulnya kalimat must, penggunaan kata must, we have learn about the word must and the use of the word must in a sentences last week, sudah minggu lalu loh itu materinya, ya kan? Ingat nggak yang ini? Saya share screen ya. Bentar. Share, kemudian kalian lihat ini. Kelihatan nggak? Terlihat nggak? Terlihat ini. Kelihatan ya. Ini pekerjaannya siapa, ayo? Saya, Ruth? Bu. Iya, pekerjaannya Ruth Windy. Nih lihat ada you must be on time, you must listen to the teacher, you must do your homework. Ini yang kita pelajari last week. Nah, ini tadi ketika saya coba dengan meminta kalian beberapa kalimat kok tidak terlalu lancar ya. Nanti di rumah dilatih lagi ya. The use of must itu loh, penggunaan kata must itu selain artinya wajib, harus gitu, harus ya. Biasanya kalau yang harus-harus itu berhubungan dengan apa? Harus dilakukan, itu apa? Have you check my video? Sudah lihat video saya kan? Jason, sudah? Sudah belum? Penjelasannya sudah ada di video kan, the use of must. Oke, nah please watch again and also please read the materials again yang saya udah kirimkan. Kenapa? Karena hari ini sebetulnya kalian akan mengerjakan 40 questions. Ada 40 soal. Kalau saya bahas di sini nanti kamu kuotamu habis. Ya, tapi saya ingin kamu mencoba dulu. There will be 40 questions. Saya akan mengirimkan di grup 40 questions related to the use of must ya. Yang berhubungan dengan obligation. Must itu kewajiban yang harus dilakukan. Bangun pagi itu jangan langsung sarapan. Apa dulu? Tadi we must tidy up our bed. Harus merapikan tempat tidur. Setelah itu baru mandi. Setelah mandi baru mungkin pakai seragam. Setelah pakai seragam sarapan. Breakfast. Setelah breakfast baru belajar online. Hal-hal seperti itu. Itu obligation namanya. Nah hari ini saya akan kirim 40 soal multiple choice pilihan ganda. Oke. Di grup. Related to obligation. Yang berhubungan dengan obligation. Kewajiban. Please work on it. Silahkan dikerjakan in your exercise book. Oke. Nanti akan terlihat siapa yang sudah memahami dan siapa yang belum. Tolong dikerjakan. Cara mengerjakannya only answers only. Jawabannya saja. A, B, C-nya saja. Jadi 10-10 gitu ya. Kalau ada 40 berarti 1 until 10. Kemudian di sebelahnya 11 until 20. Seperti itu ya. As soon as you have finished, segera setelah selesai, send it Japri. Oke? Japri. Don't forget to write your full name, class, and student's number at the top right corner. Paham enggak? Top right corner. Pojok kanan
Apa? Top right corner, pojok kanan atas halaman tempat kamu mengerjakan itu. Ya. Dan mungkin dicadangi lagi ketika mengirimkan message pesannya di WA, japri ke saya, itu dengan dilengkapi lagi name, class, and student number. Boleh ya. Tapi yang paling penting adalah di pekerjaannya itu ada name, class, and student number. Oke? Siap? Do you have any questions of what to do today, this morning? Ada pertanyaan nggak dengan untuk tugasnya? Kok kelihatan semua diem termenung, membayangkan ada 40 gitu ya? Don't worry, 40 soal tapi kan multiple choice ya. Pilihannya sudah ada, tersedia. Nah nanti untuk nomor, nggak apa-apa, coba dulu aja. Number 1 until 40, oke? Agustinus Rio, do you understand what to do? Paham yang harus dilakukan? Yes, Miss. Good. Felicia, paham yang harus dilakukan? Yes, Miss. Oke, good. Nah, Ruth Windy, Jason udah ya, saya yang kameranya dimatikan. Samuel Awan Rinjani. Samuel, ini orangnya kemana ini? Dipanggil nggak jawab. Ini yang ikut cuma 1, Yes, 2, Miss. 3. Ya, Samuel, paham yang harus dikerjakan? Paham yang harus dilakukan? Tugasnya? Samuel? Ya. Oke, saya rasa cukup. Grandy paham? Do you understand what to do? Paham, oke. Semoga nanti kalau ada teman-teman yang nggak paham dan bertanya, kalian bisa memberi jawabannya. Bukan jawaban atas 40 soalnya, bukan. Apa yang harus dikerjakan, oke? I will end this meeting. Please check on your message in WA, oke? Have a very nice day. Stay healthy, stay safe, stay home. Bye-bye. Bye. Bye, Grandy. Ya, bye-bye. Bye, Rio. Bye, Ruth Windy. Bye, everyone.